अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। अब रोटी की बात करें हैं, दूध की बात करें हैं, हमने वहां से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। ये छोटी छोटी चीजें, आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी, अपोजिशन की तरमीम की तहरीक मुस्तरद। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, ज़िमनी मालियाती बिल टैक्स का तूफान नहीं, मकसद मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। डॉक्यूमेंटेशन से मालूम होगा किसने कितना कमाया। सब इसी चीज से भागते हैं। लैपटॉप, सोलर, डबल रोटी समेत छोटी चीजों पर टैक्स नहीं लगा रहे। मुल्क की GDP 4% पर खड़ी है। तारीख में पहली बार मुल्की महसूलात में 35% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की फरोख्त 60% बढ़ी। IMF के पास स्टॉक से नहीं गए, मुआशी ज़बूहाली के बायस जाना पड़ा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना पॉलिसी को सराहा। मामले में मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास। परवेज खटक और हम्माद अजहर में तल्ख कलामी क्यों हुई? अंदरूनी कहानी ARY न्यूज पर। परवेज खटक ने कहा, हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैस की जो स्कीम शुरू हुई वो कब मुकम्मल होंगी? हम्माद अजहर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं। परवेज खटक ने हम्माद अजहर से कहा, आप कहानियां ना सुनाएं, ये बताएं गैस कब मिलेगी। परवेज खटक की हम्माद अजहर के साथ साथ शौकत तरीन पर भी सख्त तनकीद। वज़ीर आज़म से कहा, आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं। परवेज खटक इजलास से बॉयकॉट कर गए। वफाकी वजीर मुराद सईद परवेज खटक को मना कर वापस लाए। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हम्माद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, वजीर आजम और मुझसे मुतालिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। वजीर आजम और मुझसे मुतालिक जियो ने गलत रिपोर्टिंग की। परवेज खटक का वजीर आजम चैम्बर से जियो न्यूज इंतजामिया को फोन। वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुतालिक मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वजीर आजम तमाम अराकीन की बात सुनते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। इजलास में झगड़े की सूरत हाल नहीं हुई। शौकत तरीन पार्लिमान का हिस्सा और सेनेटर हैं, गैर मुंतखब नहीं है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन कर लिया गया। सबका नई कानून साजी पर इत्तफाक राय है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, PTI के मेंबरान भी बहरानों से तंग आ चुके हैं। हुकूमत के पास टीम और इस्तेदाद नहीं है। मसाइल से तंग परवेज खटक ने भी आज यही किया। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है। कराची के मेंबरान ने अमेंडमेंट भी पेश किया। आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे। हुकूमत कई चीजों पर टैक्स लगा रही है, अवाम से पूछें वो क्यों शोर मचा रहे हैं। कराची के नुमाइंदे मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कराची के नुमाइंदों से पूछें वो बजट के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं। हमारे कराची के मेंबरान ने कुछ तरामीम भी पेश की। वजीर साहब जब खड़े होते हैं तो पिछली हुकूमतों पर इल्जाम धर देते हैं। कराची की सड़कों पर घूमें और आवाम से मिनी बजट का पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। वजीर खजाना साहब, हमें कराची में आपके घर का पता मालूम है, आवाम के साथ घेराव करेंगे। मिनी बजट अवाम को मजीद तबाह हाल करेगा। इमरान न्याजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं,
दीवार पर लिखा है कि ये अवाम के पास जाने के काबिल नहीं। शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर भी इजहार तशवीश। कहते हैं 3 दिन बाद पेट्रोल में 6 रुपए इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक है। बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्क में कभी गंदम, कभी आटा, कभी चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल बहरान नाजिल हो रहा है। 6 महीने हुए हैं आपने फाइनेंस बिल पास कराया था, क्या आपके रेवेन्यूज में कमी आ गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, अवाम का क्या कसूर है? आप 350 अरब से ज्यादा एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफी टैक्स बोझ है। अवाम का क्या कसूर कि उन पर 350 अरब से ज्यादा का बोझ डाल दिया जाए। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत बताए कि सिर्फ 6 महीने बाद ज़िमनी फाइनेंस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। हुकूमत सिर्फ ये बता दे कौन सी चीज महंगी नहीं होगी। एहसन इकबाल का कहना था मिनी बजट से छोटा कारोबारी तबका मुतासिर होगा, तिब्बी आलात और दूध पर टैक्स वापस लिया जाए। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत को किस चीज का डर है, वो क्यों भाग रही है। ऐवान को बेतौकीर नहीं करें, इसकी इज्जत बहाल करें। मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। नाअहल हुक्मरानों की नालायकियां पूरी दुनिया को नजर आ रही हैं। मरीम नवाज कहती हैं पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अवाम अजाब में मुब्तला हैं। मरी में लोग बर्फबारी नहीं बल्कि इनकी बेहिसी से मरे। 36 घंटे मरी में लोगों की मदद के लिए कोई नहीं आया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी मॉनिटरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 49वां इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद दी। कहा मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट हुकूमतों में बाहमी ताउन के जज्बे को जाहिर करता है। वफाकी हुकूमत मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। FIR 2020 में दर्ज हुई। आप मामला अब उठा रहे हैं, ये मामला ट्रायल कोर्ट में है, वही फैसला कर सकती है। अब ये FIR के अखराज का मामला नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई कलअदम करार देना है। घबराहट का सबब यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं, सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। TT के केसेस तेजी से चलना शुरू हो गए। अदालत में 10 मिनट भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब वही अपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं। शहबाज शरीफ 10 मिनट अदालत में खड़े नहीं हो सकते मगर असेंबली में 3-3 घंटे बोलते हैं। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद और सीधे जेल जाने के रास्ते बन रहे हैं। बाबर आवान कहते हैं ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च ऑपोजिशन के ही खिलाफ है। क्या सिंध में दूध शहद की नहरें बह रही हैं? केसेस से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। NDMA और पूरी रियासत सानेहा मरी की जिम्मेदार है। इंक्वायरी की जरूरत नहीं, जिम्मेदार फांसी के हकदार हैं। NDMA की कारकर्दगी सबको नजर आनी चाहिए थी मगर NDMA अपने फराइज की अंजामदही में मुकम्मल नाकाम हुआ। सानेहा मरी की तहकीकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आज़म को NDMA का इजलास फौरी तलब करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा अफसोसनाक अमवात डिजास्टर मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से हुई। पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात तेज। FIA ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। खत की तफसीलात सामने आ गईं।
حریم شاہ کراچی سے دوحہ اور پھر لندن پہنچی تھی۔ ٹک ٹاکر کے خلاف انکوائری کی سفارش، FIA نے خط کے ساتھ ویڈیو بھی فراہم کی۔ گیس کی قلت کا مسئلہ، حکومت کی مشکل بڑھ گئی۔ ہائی کورٹ نے پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ ڈویژن میں CNG اسٹیشن کھولنے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ نے مختصر فیصلے میں کہا اسٹیشن ہفتے میں 3 دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کھولے جائیں۔ جمعہ، پیر اور بدھ کو CNG اسٹیشن کھلے رہیں گے۔ PSL 7 کا آفیشل ترانہ تیار، پاکستان سپر لیگ کا ترانہ آئندہ ہفتے جاری ہوگا۔ معروف گلوکار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے ترانہ گایا، موسیقار عبداللہ صدیقی نے ترانہ کمپوز کیا۔ عاطف اسلم پہلی بار PSL کا ترانہ گا رہے ہیں۔ آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، افغان صورتحال، مختلف شعبوں میں تعاون کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے منظم عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ووٹ ڈالنے ہیں۔ NA-75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا 60 افسران کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ DRO، RO سمیت 27 پریزائڈنگ افسران، 7 SOs کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 20.5% ہو گئی۔ 1433 کیس رپورٹ ہوئے، لاہور میں شرح 10.7، راولپنڈی میں 7.3 اور اسلام آباد میں شرح 6.3% رہی۔ کراچی میں صرف 42% افراد کی ہی ویکسینیشن ہو سکی۔ یورپ میں کورونا کا سونامی، ایک دن میں 13 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکہ میں مزید 7,46,000 سے زائد کیس۔ فرانس میں ایک روز میں ریکارڈ 3,61,000 بیمار۔ برطانیہ میں 1,29,000 سے زائد کیس۔ ناظم جوکیو کیس، ملیر کی عدالت نے کیس کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت چلانے کی سفارش کر دی۔ تحریری حکم نامہ جاری، لکھا وادی النظر میں مقدمہ دہشت گردی کا ہے، دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کورٹ کو کیس چلانے کا اختیار نہیں۔ عدالت نے 5 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں نمٹا دیں۔ IG سندھ مشتاق بہر کہتے ہیں جن ملزمان کے بھاگنے کا کہا جا رہا ہے وہ ہمیں مطلوب ہی نہیں تھے، جب ثبوت ہی نہیں تو گرفتار کیوں کریں۔ جمعرات کو اس نے بارات کے جو شیروانی پہنتی اور جمعرات کو کفن پہنتا۔ کراچی میں سفاک ڈاکو نے 7 بہن بھائیوں کا سب سے چھوٹا شہزادہ چھین لیا۔ بھائی کا کہنا ہے کہ پچھلی جمعرات کو شاہ رخ دلہا بنا تھا، آج کفن پہنا دیا۔ شکوہ کیا کہ گولی لگنے کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کی۔ مسلح گارڈ بھی چھپ کر تماشا دیکھتا رہا۔ مقتول شاہ رخ کی نماز جنازہ طارق روڈ رحمانیہ مسجد میں ادا۔ شاہ رخ کے قتل کے خلاف شو روم مالکان کا احتجاج، جیل روڈ کا ایک ٹریک احتجاجاً بند کر دیا۔ شو روم مالکان کا شاہ رخ کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ سزا یافتہ قیدیوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں رکھنے کا معاملہ، جیلر، IG جیل اور محکمہ داخلہ کے حکام ملوث نکلے۔ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق 13 انڈر ٹرائل قیدیوں کو مختلف ہسپتالوں میں رکھا گیا۔ داخلے کے بعد قیدی اپنے گھروں میں موجود ہوتے تھے، مخصوص اوقات میں ہسپتال کا وزٹ کر لیا کرتے تھے۔
قیدیوں کی VIP سہولیات کو مکمل صیغہ راز میں رکھا جاتا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تحقیقات شروع کر دیں۔ گزشتہ دنوں 21 قیدیوں کو مختلف اسپتالوں سے جیل واپس منتقل کیا گیا تھا۔ چینی قیادت کی دعوت پر وزیر اعظم 3 سے 5 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم چین میں سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور چین کے مابین سی پیک سمیت تمام امور پر گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن اور دوستانہ ہمسائیگی کے خواہاں ہے۔ معنی خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بھارت کی ذمہ داری ہے۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کے کیس کی سماعت عدالت نے میشا شفیع کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ میشا شفیع کی آج کی حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ علم کی شمع جیل میں بھی روشن، قتل کے سزا یافتہ مجرم نے جیل میں رہتے ہوئے تعلیم میں میدان مار لیا۔ انٹرمیڈیٹ امتحان میں 86% سے زائد مارکس دیے۔ سینٹرل جیل کے قیدی مجرم کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی اسکالرشپ آفر۔ نعیم شاہ کو قتل کیس میں 25 سال کی سزا ہوئی، قید کے 11 سال مکمل کر چکا۔ دنیا بھر میں نسل کشی پر نظر رکھنے والی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جینوسائیڈ واچ کے مطابق نریندر مودی مسلمانوں کی نسل کشی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ RSS نفرت سے بھری نازی طرز کی تنظیم ہے جو ہٹلر کو سراہتی ہے۔ CSL 7 کا میلہ PCB اور NCOC کا اجلاس 17 جنوری کو ہوگا۔ NCOC سندھ میں کووڈ کیسز دیکھ کر شائقین کی تعداد کا فیصلہ کرے گی۔ PCB انتظامیہ 100% شائقین کی اجازت کے لیے پر امید۔ ترجمان PCB کے مطابق کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود پہلا مرحلہ کراچی میں شروع ہوگا۔ 10 فروری سے لیگ کے میچز لاہور منتقل ہو جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ ٹیم کے اعزاز میں سرپرائز تقریب۔ کرکٹ بورڈ نے پورے اسکواڈ کو لاہور طلب کر لیا۔ تمام کھلاڑی کل PCB کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کی پرفارمنس پر انعامات دیے جائیں گے۔ پاکستان میں شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری۔ ملک کا پہلا HD اسپورٹس چینل اسپورٹس لا رہا ہے۔ کرکٹ کے دیوانوں کے لیے ICC انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز براہ راست۔ انڈر-19 ورلڈ کپ کا آغاز کل سے ویسٹ انڈیز میں ہوگا۔ ایونٹ کے افتتاحی روز میزبان ویسٹ انڈیز کا ٹاکرا آسٹریلیا، اسکاٹ لینڈ کا سری لنکا سے ہوگا۔ Go finish it, Sydney. Scream. ہالی ووڈ کا نقاب پوش سیریل کلر 25 سال بعد پھر دہشت پھیلانے آ گیا۔ ہارر مسٹری سیریز اسکریم کی 5ویں فلم ریلیز کے لیے تیار۔ نوجوانوں کو نشانہ بنانے والے سفاک قاتل کے انجام سے پردہ کل اٹھے گا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2146 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔